अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर मसूद अहमद फ़ुज़ैल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम के ज़रिए इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, फिर उनके फंक्शन को देखेंगे। इंसान का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर मुश्तमिल है, जिसमें जो पहला स्ट्रक्चर है वो है इंसान के गोनेड्स, मेल गोनेड्स, जिन्हें टेस्टिस कहा जाता है। इंसान का जो मेल है छोटी उम्र में ही उसके टेस्टिस जो हैं वो बन जाते हैं, जिनको एक थैली जिसे सेक्रोटम कहते हैं उसके अंदर बॉडी से बाहर हैंग किया जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको बॉडी से बाहर हैंग किया जाता है ताकि बाहर के 34 टेम्परेचर पर 34 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पर्म की प्रोडक्शन आमतौर पर होती है, इसलिए इनको बॉडी के बाहर हैंग किया जाता है। तो ये एक छोटा सा मस्कुलर बैग होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, उसके अंदर टेस्टिस जो हैं वो बॉडी से बाहर हैंग कर रहे होते हैं। अगर हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को काट कर देखें तो इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारी बल खाई हुई कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 800 होती है। इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं तो मेरा लेक्चर देख लें स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर, उसमें मैंने पूरे प्रोसेस को डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो टेक्स प्लेस होता है, जिसके नतीजे में लाखों स्पर्म जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं टेस्टिस के, जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे आवाज़ का भारी हो जाना या दाढ़ी और मूंछें वगैरह आ जाना। जब स्पर्म जो हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो टेस्टिस के बाहर ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारी टाइटली कॉन्वोल्यूटेड बल खाई हुई नालियाँ हैं, जिसे एपिडिडाइमस कहा जाता है। एपिडिडाइमस जो है ये स्पर्म्स को एक तरह का स्टोर करने और मैचुरेशन का काम करता है, और इसमें स्पर्म जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से एक डक्ट निकल रही है, नाली निकल रही है जो ऊपर जा रही है। इस डक्ट को कहते हैं डक्टस डेफरेंस, लेकिन इसका पुराना नाम जो है वो वैज डिफरेंस है। लेटेस्टली इसको डक्टस डेफरेंस कहते हैं। तो आप जैसे मर्जी इसको पुकार लें, वैज डिफरेंस कहना है या डक्टस डिफरेंस कहना है, कोई भी कह लें। ये भी स्पर्म की मैचुरेशन जो है वो करने के लिए इस्तेमाल होती है, और साथ साथ ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट भी करती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे किडनी से यूरिटर आ रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, और फिर यहाँ से एक डक्ट निकल रही है जिसे यूरिथ्रा कहते हैं, जो बॉडी के बाहर जा रहा है। आमतौर पर यूरिथ्रा जो है ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यूरिथ्रा जो है ये मेल गैमीट्स को भी ट्रांसफ़र करने के काम आता है। अब ये जो डक्टस डिफरेंस है ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होती हुई आगे आकर यूरिथ्रा के साथ जो है वो मिल जाती है। जब ये मिल जाती है तो उस वक़्त इसको इजैकुलेटरी डक्ट का नाम दे दिया जाता है। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसके साथ 3 ग्लैंड्स अटैच हैं। एक तो सेमिनल वेजिकल है, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है, और तीसरा बल्बोरिथ्रल ग्लैंड है। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं ये अपनी सक्रीशन पैदा करते हैं और सेमिनल फ्लूइड बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। स्पर्म जो बनते हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहले एपिडिडाइमस में जाते हैं, वहाँ से डक्टस डेफरेंस में जाते हैं, वहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट में दाखिल होते हैं, और वहाँ से यूरिथ्रा के ज़रिए बॉडी के बाहर चले जाते हैं एक ऑर्गन के ज़रिए जिसे पीनस कहा जाता है, जो कि कपुलेटरी ऑर्गन भी है, जिसके ज़रिए मेल अपने स्पर्म जो हैं उनको फीमेल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम इनके मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन जो हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके फंक्शन को जो है वो डिटेल से ज़रा डिस्कस कर लेते हैं।
سب سے پہلے ٹیسٹیز ہیں. ٹیسٹیز یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسکروٹم کے اندر ہینگ ہوتے ہیں. یہ عام طور پر پروڈیوس کرتے ہیں اسپرمس اور اسپرمیٹوجینسس کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکس ہارمون جسے ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں ایپیڈیڈائمس کی، جو کہ ٹیسٹس کے باہر ہائیلی کنوولیٹڈ ٹیوبس پر مشتمل ایریا ہے، یہ میچوریشن کرتا ہے اسپرمس کی اور سٹوریج بھی کرتا ہے. میچوریشن اس لیے ضروری ہے تاکہ ایگ کو فرٹیلائز کیا جا سکے. اس کے بعد پھر ڈکٹس ڈیفرنس ہے. یہ عام طور پر سپرم کو کنڈکٹ کرنے اور سپرم کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ جو ڈکٹ ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں سے نکلتی ہے اور آگے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم سیمینل ویزیکل کا ذکر کریں گے، جو یہاں پر ایک گلینڈ ہے. یہ عام طور پر کچھ سکریشن پروڈیوس کرتا ہے جس میں واٹر ہے، فرکٹوز ہے، وٹامن سی ہے. یہ جو سکریشنز ہیں یہ سیمینل فلوئڈ میں ایڈ کی جاتی ہیں تاکہ اس کی پی ایچ کو بھی مینٹین کیا جا سکے، اور فرکٹوز جو ہے یہ سپرم کو نیوٹریشن بھی مہیا کرے گا تاکہ ان کی لاکوموشن جو ہے وہ ہو سکے. اس کے بعد اگلے گلینڈ کی بات کریں گے جو کہ پروسٹیٹ گلینڈ ہے. یہ یورینری بلیڈر کے بالکل ساتھ لگا ہوتا ہے. پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے کچھ انزائمز پروڈیوس کرتا ہے، اس کے علاوہ کولیسٹرول پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ بھی سیمینل فلوئڈ کی سکریشن میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو گلینڈ ہے اس کا نام ہے بلبوریتھرل گلینڈ. بلبوریتھرل گلینڈ جو ہے یہ کلیئر لوبریکیٹنگ فلوئڈ پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ ہمارے یوریتھرا کی جو انٹرنل لائننگ ہے اس کو لوبریکیٹ کرتا ہے ایجیکولیشن سے پہلے. تو اس طریقے سے تینوں سیمینل ویزیکل، پروسٹیٹ گلینڈ اور بلبوریتھرل گلینڈ آپس میں مل کر سکریشن پروڈیوس کرتے ہیں جس سے سیمینل فلوئڈ بنتا ہے، جسے سیمن کہتے ہیں، جس کے اندر سپرم جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ایک عام ہیلدی انسان کے اندر 3 سے 4 ملی لیٹر سیمن پروڈیوس ہوتی ہے، جس میں تقریباً 30 سے لے کر 40 ملین سپرمز جو ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں یوریتھرا کی طرف. یوریتھرا جو ہے یہ ڈکٹ ہے جو کہ باڈی کے باہر کی طرف جا رہی ہے. یہ کنڈکٹ کرتی ہے سپرم کو. اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے پینس کی، جو کہ کپولیٹری آرگن ہے جس کے ذریعے میل اپنے سپرم جو ہیں وہ فیمیل کی باڈی میں ٹرانسفر کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے. اس کو ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں. میل گونیڈز جنہیں ٹیسٹس کہا جاتا ہے. ٹیسٹس جو ہیں وہ سکروٹم میں موجود ہیں. سکروٹم ٹیسٹس کے اندر موجود ہیں سیمینیفیرس ٹیوبیول. سیمینیفیرس ٹیوبیول کے اندر ہوتی ہے سپرمیٹوجینسس. سپرم پروڈیوس ہو کر آتے ہیں ایپیڈیڈائمس میں، وہاں سے جاتے ہیں ڈکٹس ڈیفرنس میں، ڈکٹر ڈیفرنس سے ہوتے ہوئے ایجیکولیٹری ڈکٹ میں، وہاں پہ ڈفرنٹ گلینڈز کی سکریشن ملتی ہیں. اس کے بعد یہ یوریتھرا میں، اور یوریتھرا سے ہوتے ہوئے پینس کے ذریعے جسم کے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آ گیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.